Good day, Sir Lee Arcayos. I am John Kyle Dianyura from Section S1H, and I'll be explaining about the Annex 1, the MARPOL 7378 Annex 1, Regulation for the Prevention of Pollution by Oil from Ships, entered into force on October 2, 1983. Revised Annex 1 entered into force January 1, 2007. So gitawag ni nga Marpol 7378 kay gipas na siya og 1973 1973 and na-approve siya og kuan 1978. So ang Marpol Annex 1 by Prevention of Pollution by Oil. So di makita dun yung mabasa naman diri nga bawal jud nga maglabog ka og kuan oil, maglabog kag oil sa dagat kay ang kana nga action is gitawag ni siya nga crime. So usa nay mga causes nganong aksidente sa mga oil spill nga na tungod po na sila sa collision grounding og kan ban pa nga makakos nga maguba ang kuan hal ay so bali pod nga gihimo ang vessel karon nga gihimo na duha ka hal kung namay usa ra ka hal karon nga barko which is dili na siya pwede dili na bawal na nga kuan barko kay ang requirement na karon kay duha na ang hal kay para og in case nga mabangga is ang ballast tank ra ang kuan tubig ra ang mugawas sa dagat kay kung usa ra mo gud ang imong hal is diretso na dayon oil ang makuan ang mo spill sa dagat mo gawas sa kuan dagat. So natay gitawag nga kuan oil record book. Kining oil record book importante ni siya nga importante ni siya kay diri niyo makita ang pila yung mga gross tonnage nga nakakuan sa barko. Mura na siya og kuan ay ang kini siya part na siya sa ship's official logbook. Otherwise shall be in the form of special annex. So natay natay gitawag nga requirements for the cargo area of oil tankers. Discharge outside special areas ug naputay discharge in special areas. So discharge in special areas any discharge into the sea of oil or oily mixture from cargo areas of an oil tankers shall be prohibited while in a special area. The provision of the regulation shall not apply to the discharge of clean segregated ballast. So naputay kuan slab tanks. Adequate means shall be provided for cleaning the cargo tanks and transferring the dirty ballast residue and tank washings from the cargo tanks into a slab tank approved by the administration. So ginahinlo ang kuan cargo tank and gitransfer ang dirty ballast tank residue and tank washings gikan sa cargo tanks og ibalhin dito sa kuan slab tanks. Dapat approve po na dyan sa kuan administration. And last is ang special areas for the purpose of this annex, the special areas are defined as follows. Number 1 is the Mediterranean Sea area. Number 2 is Baltic Sea area. Number 3 is Baltic, the Black Sea area, and the Red Sea area, the Gulf area, the Gulf of Aden area, the Antarctic area,
and the Oman area of the Arabian Sea and southern South African waters. So muna yung mga special areas. Muna yung mga special areas. And shipboard oil pollution emergency plan, or SOPIP. Every oil tanker of 150 ton gross tonnage and above every ship other than an oil tanker of 400 gross tonnage and above shall carry on aboard shipboard oil pollution emergency plan approved by the administration. So, kailangan approve siya sa administration. So, maaro to, sir. Thank you.